Jedina starost Rusnacov po priseljenju Bulavi budov Valala. Перші руські хижі то так болані шляпі хижі. Вони були до хладку, мали предок обрацені до загради. Були направени з спруса і обліпени з блатом. Od uličky nemali ani ščit, ani oblaky, ani hižu za bivanje, ali mali komoru. До комори ще уходило з отвореного конку, і вона ще знаходила за шитскими другими просторіями, то є знаходила ще за задню хижу. У ній стала драбина, по ktoroj ще сходило і виходило напойт, i tu še nahodzil panjvaš, ktorý bol priviazaný za roh i za ňo še pritrimovalo, keď še schodzelo i vychodzelo napoď, že by še nie spadlo. Tu še nahodzili rižni predmeti, ktorí še hasnovali u obisu. Tak, napríklad tu stal pasarajtov, tu stala čoboljovi, u ktorých še nošelo vodu, keď še išlo na poljo. Potim tu stali štverci, ktorí še hasnovali za konji i tak dalej. Tu stali rižni rešetka, ne znam, rošti, za roštovanje žita od repiku i tak dalej, fasuli. Tu stali potim, napríklad, pribor, ktorý še hasnoval za obravljanje konopi, jak napríklad tota predza tu. Potim tu stali mirici, tu še napríklad lupala na stolčku kukurica i to obično robili didove, ktorí nechodzeli na poljo i oni boli po celý deň doma, takže ukončovali to tí roboti, ktorí mohli robiť. I tak napríklad lupali kukuricu. I kukurica bola porichtána tým mladším gazom, ktorí prichodzeli večer zo spolja. Komora mala ešte jednu časť, a tota časť še volala šenk. Ona bola prehradzena so zlatkami. U tej prehradzenej časti so zlatkami stalo jedzenje. Tota časť baš i bola prehradzena so zlatkami, pretože by tu u jedzenju nje vošla mačka, i tu stalo, napríklad od jedzenia slaniny, kolbasy i tak dalej. Potim tu stalo korito, ktoré še hasnovalo za pravenje toho cesta, u stvari hljeba. Potim tu stal zbučok za maslo, potim kantički za mlijeko i rižni drugi predmeti, ktorí še hasnovali za gotovenje jedloh. Z rozvojom Valala počali še praviť hiži z obidvoch bokoch ulici i do hladku i do slunka. Fundamenti nje boli hljiboki, ljem taki na jeden ašov. Muri boli nabivani zo slini, krov bol zo dreva, a zakrycie zo znadu abo zo slami. Hižu nje praveli muljare i Agnješka, ali še rodzinu i sušestvo zvolalo na moljbu. To prosti hiži. Oni boli obraceni od humna na ulicu. Mali 3 prostorije, zadnju hižu i prednju hižu. Medzi njima še nahodil priklet z otvorenim kominom. Muri zvonka i znuka boli omasceni z blatom, a obiljeni z vapnom. Vapno bolo jedina farba za storu še biljelo. Muri še peše ovakovalo, a već še ih biljelo. Od ulički, parkanj, to čast od ženi, tada zna pol metera visoko i on bu obcahnuti na belavo abo na čarno. Hiži mali otvoreni kong, ktorý patral do dvora, a tot kong povalu na konku pritrimovali dreveni šlupi, ktorí hore mali 2 podporki i vypatrali jak hore rozšireni ruki. Kong bol otvoreni i mal kapurku, ktorá patrela na ulicu i pre tu kapurku obično uhodzeli hosti, a tu gazdove i sušedove sobotu i njedelju popoladnju šedzeli na garadičoh. Teraz uchodzimy do prednjej hiži, ktorú ešte volali i čista hiža, bo še tu nje bivalo. Tu spali hosci. Poseli stali u čolje kolo bočnih muroh.
U čolje stala lavka s vikravanim, aborisovanim hriptom i stol z stolinami. Na muroh višeli obrazi. A mesto oprez oblakov u hiži, to čolo u hiži. Oblaki boli obraceni na ulicu. Mali oblašnici, ktorí boli ofarbeni na belavo, željeno abo na kafovo. Z pravého boku bula lada i orman. U njih stali kožuhi, bajki, menti, jak i hljebovki, partki, druhe platno svoje roboti. U ormanoh stali čisti šmati, nje na každý deň a ljem za šveto. U hižoh na povali bilo vidno na štretku hredu i z bokov hradki, bo še padla žucalo tak, že bi ih bilo vidno zo hiži, a nje zo spojda. Povali bili obično obiljeni na bilo i na njih na hredi stali obično kojaki paperi, dokumenti, ktorí ľuďom boli potrebni. Z ljivého boku stala postelka i pec, a nijednu rusku hižu nje mož zadumat bez peca. Preto tot pec i navolani ruski pec. On služil za zohrivanje, pečenje hljeba, varenje jedloh. Na jeho parkanju stala lampa, na hlavki stala tepša z jedlom, na patki še šedzelo kolo peca, a za buđakom še baveli deci. Do prikleta še uhodzelo z otvoreného konku, a ke to nje bulo već zo dvora. Mal dva časi, jednu zo spovalu, a drugu z otvorenim kominom. U tej časti s kominom še varelo, to bula kuhnja. Na mure od sušeda bulo polukružne uhljibenje, do ktoroho buli popribivani deski, gde stala suzina. Z bokoh še nadhodzeli ziri do peca, čeljusca, ktorý še zaveralo s brilami. Pod zirami na jednim boku bula vymurovana slini, abo zo zvaljkoh patka. Na njej stala suzina. Harčki, miski, košovi i tanjeri buli hlinjani. Mesto patki mohol bud mi vymurovani špored. Spočatku še varelo na štret prikljeta, u hlinjanih harčkoh, ktorý še kladlo na željezni noški. Vin cal otvoreni komin. U časti spovalu stala lada, stolik za jedzenje. Do pecov še topelo s vyhriskami, pa s zerom abo so skopačami, a mesto, na ktorým toto horelo, volaše pecisko. S ožohom še špirtalo do peca, že bi ljepše horelo, a s kočeru še zbivalo žirjačku na boki. Keče ju tak pozbivalo, mohlo še peći s hljeb, mačanku, a za brilu u harčku varit jušku abo pasulju. Dolu u hižoh bula žem, ktorú še často biljelo. Najljepša žem za zabiljovanje bula kertečina, a to žem, ktorú virije kertica. Hlinu še rozmišalo u vodi i zostim še zabiljovalo žem. Žem še mohlo zabiljovat i zo skravencu, pretože ona pomahala, že bula žem tvarda, bo še po žemi hodzelo i bar še trušela. U zadnjej hiži še bivalo. Jak i u prednjej, tak i u zadnjej hiži stali dva postelji, stol, lavka, pri pecu postelka. Tu obuvjazno bul pec, do ktorého še topelo zo skomori abo zo sprikljeta. Oblaki buli na livim boku i patreli nakong, to jest do dvora. U tej hiži familija prebuvala po cali deň.
darmuše hutorelo, že niet ruskej hiži bez ruského peca. On dával život, ali njelem hiži, ali i tim, ktorí u njej žili. Nješka nam bu zohral šerca i vracel nas do prešlosti.